वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर जो जारी आटे का बहरान है। पंजाब समेत चारों सूबों के अंदर आटे की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से आटे की कीमत में जो है इजाफा देखने को आया है। 10 से 15 रुपए का इजाफा जो है वो सामने नज़र आ रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं इस वक्त डैमेज कंट्रोल में जा चुकी हैं। सब ये दावा कर रही हैं कि मुल्क में आटे की कोई कमी नहीं है और ज़रूरियात जो हैं पूरी करने के लिए वाफिर मकदार में आटा स्टॉक में है। मसला सिर्फ सप्लाई चेन का है और इसी वजह से 1-2 दिनों के अंदर ये मसला हल हो जाएगा, जब सप्लाई चेन जिसके अंदर रुकावटें आई हुई हैं या डिलेज हैं वो हल हो जाएंगे। मगर साथ साथ ब्लेम गेम भी जारी है। वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, मगर दूसरी तरफ एक तरफ तो ये दावा है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ सप्लाई चेन का मसला है, मगर दूसरी तरफ आज ही जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है उसने फौरी इस मसले का हल ढूंढने के लिए ये भी फैसला किया है कि 3 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है उसको इंपोर्ट किया जाए। जो फ्लोज मिल एसोसिएशन हुकाम हैं वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो बहरान है उसकी वजह हुकूमत की ही कुछ गलतियां हैं, जैसे कि जो गंदम है उसको अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट कर दिया गया और पोल्ट्री सनत के लिए फीड के लिए भी मकई की जगह गंदम को सप्लाई करना शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आटे के बढ़ते बहरान की वजह से जो नान बाई एसोसिएशन है उसने मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से पेशावर, कोहाट, हंगू और दीगर शहरों में तंदूर बंद कर दिए हैं। इस मसले पर सिंध और वफाक में भी इल्ज़ाम तराशी जारी है, जबकि बलूचिस्तान और पंजाब में भी हुकूमतें जो हैं वो स्क्रैम्बल कर रही हैं, मसले का हल ढूंढ रही हैं, मगर जो तनकीद है इस वक्त वो आवाम की तरफ से बहुत सख्त आ रही है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रजा अहमद साहब जो चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान फ्लो मिल्स एसोसिएशन के, और अली अकबर साहब जो ब्यूरो चीफ है डॉन न्यूज़ पेशावर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। आसिम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वफाक जो है वफाकी हुकूमत, उसका मौक़िफ़ यही है कि अभी भी स्टॉक बहुत मौजूद है और सिर्फ सप्लाई चेन का मसला है, रुकावटें हैं इधर उधर, वो उनको हल कर लेंगे। क्या आप इस सॉर्ट ऑफ दावे से अग्री करते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब प्रोक्योरमेंट एंड हुई तो हमारे पास 75 लाख टन के पूरे पाकिस्तान में ज़खायर मौजूद थे, जिसमें 20 लाख टन थी पास्को के पास, 48 लाख टन थी आपकी पंजाब फूड डिपार्टमेंट के पास, 8.5 लाख टन अराउंड सिंध गवर्नमेंट के पास, और 1,25,000 KPK के पास, और इसी तरह 50-60 हज़ार आप कह लें बलूचिस्तान के पास। इस पे कोई शक नहीं है कि जो हम पिछले साल को अगर छोड़ दें तो उससे पिछले जितने साल गुजरे हैं, 10 सालों का रिकॉर्ड ले लें तो हमारे पास ये सरप्लस वीट के स्टॉक्स अवेलेबल थे। लेकिन हमें फ़र्क कहाँ पे आया, हमारा गैप कहाँ पे है, वो है 8 से 9 लाख टन जो एक्स्ट्रा आपने फीड मिल्स को अलाउ किया, उन्होंने कंज्यूम किया। आज वो जो मार्केटेबल सरप्लस था जिसने मार्केट के रेट को कंट्रोल करना था और ये टाइम जो सा है गुजारना था, वो डेफिसिट है जो एनिमल फीड की शक्ल में इस्तेमाल हो गया। बाकी जहाँ तक अपने स्टॉक्स की बात अगर करें कि जो गवर्नमेंट के पास होते हैं और जो गवर्नमेंट इशू करती है, उस लिहाज से हमारे पास स्टॉक्स पूरे थे, लेकिन जो ओपन मार्केट के स्टॉक से उसमें 8 से 9 लाख टन की कमी थी। सर, ये जो 8-9 लाख टन की कमी की बात कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं ये सारा जो पोल्ट्री की फीड को चला गया? जी एग्जैक्टली इसी और तरह सर है ये जी। फैसला कब पहली किया? दफा ये फैसला कब किया और किस सतह पे हुआ कि पहली दफे मकई की जगह गंदम को इस्तेमाल किया जाएगा पोल्ट्री फीड के लिए? इस दफ़ा जब प्रोक्योरमेंट शुरू हुई तो अप्रैल के महीने में मकई के रेट्स अगर आप चेक करें तो वो 1400 क्रॉस कर गए हुए थे। वेयर एज नई जब फसल आई तो उस फसल का रेट 1150-60 रुपये पीछे फील्ड्स में गंदम का था। अब पोल्ट्री फीड के लिए बड़ा इजी था कि वो ये गंदम मकई की जगह पे इस्तेमाल कर दें, वो अपनी रेसिपी चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने पंजाब में जो सेक्रेटरी फूड थे, चूँकि वो लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको अप्रोच किया और उनसे इसकी इजाज़त ली।
ہم نے اس دوران بھی اپنا اس حوالے سے واویلا کیا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ آ جائے گا، ایک گیپ آ جائے گا جو آنے والے ٹائم میں بحران کی شکل اختیار کرے گا، جس کو چیف سیکرٹری پنجاب نے بلا کے جب یہ بات کلیئر کی تو سیکرٹری فوڈ ڈینائڈ ان فرنٹ آف ہیم اینڈ سیٹ کہ نہیں جی ہم نے تو الاؤ نہیں کیا، بٹ ہم نے حقائق پیش کیے، لیکن اس ٹائم تک ایک بہت بڑا لاس ہو چکا ہوا تھا۔ آج کے دن آپ وہ اگر ہماری پرانا ریکال کریں تو ڈیفینیٹلی ڈان نیوز کے پاس بھی ہماری وہ پریس کانفرنس کی فوٹیج اور وہ ساری پریس کانفرنس موجود ہوگی جس پہ ہم یہ آج کے دن کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ پرابلمس آ جائیں گی، تو وہ ہمارا آن ریکارڈ موجود ہے، تمام چینلز کے پاس موجود ہے، پرنٹ میڈیا کے ہماری کٹنگز موجود ہیں جس پہ ہم نشاندہی کر رہے تھے کہ ان کو روکا جائے، ادروائز یہ نا تلافی نقصان کی طرف ہم چلے جائیں گے، تو وہ آج ہو گیا جی۔ سر تو کیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولٹری فیڈ کی وجہ سے بہت بڑی جو شارٹیج کریٹ ہوئی، تو اس کے علاوہ جو الزام اس وقت لگ رہے ہیں کہ ہورڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مسئلہ پڑا ہے اور آرٹیفیشلی قیمت کو بڑھایا جا رہا ہے اور اسی لیے ہورڈنگ کی جا رہی ہے، ان الزامات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے؟ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر سال ہوتا ہے اس لیے اس سے اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کے اندر 25,500 ٹن آج بھی ریلیز ہوئی گندم، اور اس کا آٹا اراؤنڈ 7,70,000 بنتا ہے۔ اب یہ 7,70,000 ٹن کے ساتھ جو ہمارے پاس اپنے ملز میں پرائیویٹ سٹاک پڑے ہیں، ہم نے وہ بھی گرائنڈ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ملز ہماری کرتی ہیں۔ ہم تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ تھیلا پنجاب کی مارکیٹ میں روز بھجوا رہے ہیں۔ میں اب کل کے دن کے حوالہ دوں گا آپ کو، صرف ایک لاہور کی مثال دیتا ہوں، باقی پنجاب میں بھی اسی طرح ہوا کہ لاہور کے اندر 43,000 کے قریب تھیلے بھجوائے گئے، جس میں سے 23 سے کچھ کم 22,000 کچھ 100 تھیلا بکا اور 19,000 کے قریب تھیلے واپس آئے۔ مجھے یہ بتائیں، وہ 790 اسپیشل ریٹ تھا، اگر ہولڈنگ یا کوئی ایسی چیز ہوتی اور مارکیٹ میں بحرانی کیفیت ہوتی تو یہ تھیلے واپس نہ آتے بلکہ سارے سیل ہو جاتے۔ ہمارے اگر سندھ کے اندر ابھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہماری ملز کا جو ایکس مل ریٹ ہے وہ 43 روپے پر کے جی ہے اور 45 روپے اس نے ریٹیل ہونا ہے مارکیٹ میں، لیکن وہاں پہ جو گیپ ہے وہ گیپ یہ آیا کہ جنوری کے مہینے میں جو پاسکو کی گندم ٹرانسپورٹ ہو کے جانی تھی سندھ، وہ ہمیں نہیں ملی۔ اس لیے نہیں ملی کہ جو ہمیں 80 سے 90 ہزار ٹن کی جو ایشوینس ہونی تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جسے ہم نے مکس اور بلینڈ کر کے سندھ کی گورنمنٹ ویٹ کے ساتھ چلانا تھا، وہ نہیں ملی۔ اس کی وجہ سے ہماری پرائیویٹ بائنگ ہے، جو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے گندم خرید رہے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں گندم کا ریٹ سندھ میں 2100 روپے فی من سے زیادہ ہے اس ٹائم پہ، تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ مہنگا آٹا دینا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی اگر اس کی ٹرانسپورٹیشن اس ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی ریٹس جو ان سے ہیں وہ اپنی نارمل سچویشن پہ آ جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں دوبارہ سے 43 روپے ایکس اور 45 روپے ریٹیل شروع ہو جائے گی۔ سر لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، علی اکبر صاحب سے ذرا پشاور کی صورتحال معلوم کر لیتے ہیں، پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی، پلیز اسٹے ود اس۔ جی علی اکبر صاحب، آپ بتائیں کہ اس وقت پشاور کے اندر کیا صورتحال ہے اور وہاں کیا وجہ ہے جو اس وقت شارٹیج یا آٹے کی مہنگائی کی بات ہو رہی ہے؟ عرفہ، پشاور میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نان بھائیوں کی ہڑتال ہے اور جتنے بھی تندور ہیں وہ مکمل طور پر بند رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوآٹ اور ہزارہ ڈویژن میں بھی نان بھائیوں کی ہڑتال ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا زیادہ تر انحصار ہے وہ پنجاب کے آٹے یا گندم پر ہوتا ہے۔ تقریباً 70 سے 80% جو ہے ڈیمانڈ وہاں سے پورا ہوتا ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے یہ سپلائی مکمل طور پر بند ہے۔ اب یہاں پر جتنا سٹاک تھا تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا، جو ذخیرہ اندوز ہے، منافع ہو رہے۔ آٹا تو اویلیبل ہے، لیکن جو 800 روپے کا تھیلا تھا وہ تقریباً 1050 پہ چلا گیا۔ اسی طرح جو تھوڑا سا فائن آٹا ہوتا ہے تو اس کا جو اس کی قیمت بڑھ کے 900 سے وہ 1150 تک جو ہے وہ چلا گیا ہے۔
تو اس وجہ سے جو ہے مسئلہ آ رہا ہے. اور ابھی ہماری بات ہوئی جو فلور ملز ایسوسی ایشن کے پی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پنجاب سے جو سپلائی ہے وہ بحال نہ ہوئی تو 1-2 دن میں جو ان کے پاس سٹاک ہے تو وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر ابھی جو ہے سنگین مسئلہ ہے, اور 1-2 دن میں اگر پنجاب سے آٹا یا گندم نہیں پہنچے گا تو اس کے بعد یہ بحران جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان بھائیوں کا ایشو چل رہا ہے تو ان کا بھی جو ہے آٹے کے حوالے سے ہے, اور ان کا وہ کہنا ہے کہ گزشتہ 1 مہینے کے اندر تقریباً جو 85 kg بوری ہے تو اس کی قیمت میں 1000 روپے تک اضافہ ہوا ہے. یعنی اب جو پہلے 3600 روپے یا پھر اس سے بڑھ کے 4200 پہ چلا گیا تھا, اب وہ جا کے 5200 پہ چلا گیا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 10 روپے میں 130 گرام کی روٹی جو ہے وہ نہیں جو ہے آگے چلا سکتے, اس لیے وہ ہڑتال پہ چلے گئے. اور آج مکمل طور پر جو پشاور ہے اس کے اندر ہڑتال ہے, لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. اور جو نان بھائی ایسوسی ایشن نے اس نے مزید دھمکی دی ہے کہ اگر 1-2 دن میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پورے صوبے میں وہ شٹر ڈاؤن کریں گے. جی علی اکبر صاحب, عاصم رضا صاحب, تو یہ جو علی اکبر صاحب بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو مسئلہ یہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پنجاب سے آٹا نہیں پہنچا یا کم پہنچا ہے, تو یہ اس مسئلے کا بھی آپ بتائیں کہ کیا اگلے 2 دنوں میں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہتری ہوگی خیبر پختونخوا میں؟ ول یو بی ایبل ٹو امپروو دا سپلائی؟ جو ابھی علی اکبر صاحب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے جو آٹے کی میدا فائن کی ترسیل ہے KPK کو وہ رکی ہوئی ہے. پرسوں یا کل سے اس کے حوالے سے ہماری حکومت پنجاب نے ہمیں کہا کہ جن کے پاس پرائیویٹ سٹاکس ہیں وہ اپنا مال بھجوائیں. تو اس کے لیے پیرامیٹرز بن رہے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سیٹل ہوا کہ جن پرمٹس کا اجرا ہوگا اور 5000 ٹن فی پر ڈے جو ان سا ہے میدا فائن اور آٹا جو ہے اس کی ترسیل شروع ہو جائے گی KPK کو. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو ملز لگی ہوئی ہیں پنجاب میں 70 to 80% بلکہ رادر گرمیوں میں 90% تک جو KPK کی ضرورت ہے وہ ہماری انڈسٹری پوری کرتی ہے. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہمارا مال بہت زیادہ جاتا ہے, اور جو آپ کہہ لیں کہ سندھ ہے, سندھ میں بھی مال جاتے ہیں ہمارے. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو چونکہ پروڈکشن 80% پنجاب میں گندم کی ہوتی ہے تو سندھ, KPK اور بلوچستان تینوں صوبوں کو پنجاب کی گندم اور آٹا جاتا ہے, تو وہ ہم فیڈ کرتے ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ سپلائی چین کل تک پوری طرح بحال نہ ہوئی تو KPK میں کرائسس بڑھ سکتا ہے. اس لیے فی الفور انتظامات کرنے ہوں گے. سفر تو 2-2.5-3 گھنٹے کا ہے. جیسے ہی سسٹم اوکے ہوگا تو ہر جگہ پہ انشاءاللہ مال پہنچ جائیں گے, لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو پھر کرائسس کے بڑھنے کا اندیشہ ضرور ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹے کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عاصم رضا صاحب سے اور علی اکبر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں عاصم رضا احمد صاحب سے اور علی اکبر صاحب سے. عاصم صاحب, یہ بتائیں کہ جو اس وقت یہ تنقید حکومت پہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ کر دی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس دفعے گندم کی کاشت جو تھی جو ہمارا پروڈکشن تھی وہ بہت کم تھی, مگر ایکسپورٹ جو افغانستان کو تھی وہ بہت عرصے تک چلتی رہی. کہا جا رہا ہے کہ نومبر تک تقریباً ہم ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. کیا اس کا کوئی فرق پڑا ہے اس بحران کے اوپر, کوئی امپیکٹ آیا ہے, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ایشو پولٹری والا ہی رہا ہے؟ دیکھیں جی, جو ایکسپورٹ ٹو افغانستان کی بات کی جا رہی ہے یہ ہمیشہ سے ہماری مارکیٹ ہے افغانستان, اور اب تو بلکہ ہمارا کم جاتی ہیں ویٹ پروڈکٹس. اس کی وجہ ہے کہ قازقستان کے جو مال ہیں وہ ہم سے بہت سستے ہیں. صحیح. تو ہم تو صرف کابل تک جا رہے ہیں, لیکن مزار شریف تک یا اس کے آگے بھی ان کا آٹا آ رہا ہے. آپ ابھی دیکھیں کہ آپ کی طرف سے تو مال نہیں جا رہا, جی, تو ان کا کام تو چل رہا ہے. ان کو تو وہاں سے ہم سے قیمت میں سستا آٹا, میدا, فائن ہر چیز آ رہی ہے. یہ کوئی بڑا ایفیکٹ نہیں ہے جو بات کی جا رہی ہے. فرق صرف 8-9 لاکھ ٹن کی جو ہے وہ کنزمپشن کا ہے. اگر وہ ہماری مارکیٹ میں رہتا تو آج
किसी किस्म के क्राइसिस का सामना किसी हुकूमत को, चाहे सूबाई हो या वफाकी हो, ना करना पड़ता। सर सिर्फ वेरी एक क्विकली जी ये बताइएगा कि क्या ये फैसला जो था पोल्ट्री के हवाले से, जो फीड तब्दील की है जिसमें गंदम डाला है, क्या उसको रिवर्स किया गया है कि नहीं अभी तक? क्योंकि अगर आप जैसे जी, आप अब कह तो- रहे हैं कि ये फैसला जो है सबसे ज्यादा मसला इसकी वजह से हुआ है, तो क्या इसको रिवर्स किया गया है? मेरा ख्याल है अब तो ऐसा काम नहीं होगा इस बहरान के बाद, चूँकि हमने तो अपना ये स्टैंड जिस टाइम पे ये काम स्टार्ट हुआ तब भी हुकूमत के सामने रखा, उसके बाद भी मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने उनको बताया। तो डेफिनेटली ये हिस्ट्री में है ही नहीं है। ये आप वैसे भी अभी ख्याल ही कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको उम्मीद है कि हुकूमत अभी अपना फैसला करेगी, उन्होंने शायद किया नहीं। जी अली अकबर साहब, हुकूमत क्या, सर आई जस्ट कम बैक टू यू, अली अकबर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। अली अकबर साहब, हुकूमत क्या कह रही है, सूबाई हुकूमत के वो इस हवाले से क्या कह रही है? और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि असेंबली के अंदर भी इशू डिस्कस हुआ है और बहुत तनकीद हुई है इस हवाले से। सीरियसली नहीं लिया गया जिस तरह ये इशू आ रहा था, और यासिम साहब ने भी बताया हम सबको था कि एक बहरान आने वाला है। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिन से बिलखसूस चीफ मिनिस्टर और जो है हुकूमत, पंजाब हुकूमत के साथ राब्ते में है, वज़ीर आज़म से भी इस हवाले से बात हुई है। लेकिन आज जो है वहाँ से आटा पहुँचना था पंजाब से, जो कि नहीं पहुँच सका। और हुकूमत का ये कहना है कि कल तक जो है वहाँ से वो कोटा जो है वो बहाल हो जाएगा। और लेकिन ये हसीम साहब से मैं आपके तवस्सुत से ये भी पूछूंगा कि कोई 10,000 मेट्रिक टन जो है खैबर पख्तूनख्वा की रोज़ाना की डिमांड जो है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, और उसमें से 8,000 जो है पंजाब से आता है। तो अगर कल या परसों से 5,000 भी आता है तो शार्टेज तकरीबन 3-4 हज़ार का रहेगा। तो ये जो है आगे भी अगर आटा बहाल भी सिलसिला बहाल भी होता है तो जो कीमतों का मसला है वो जारी रहेगा। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा आज भी जो है लोग वज़ीर और मुशीर मुख्तलिफ मार्केटों में गए, इसमें कोई शक नहीं कि उनका कहना है कि आटा मार्केटों के अंदर दस्तयाब है। जबकि हम जब बात करते हैं कि आटा तो है, लेकिन अगर ये सप्लाई कल परसों तक बहाल नहीं हुई तो जो इनके पास स्टॉक है और जो इस वक्त ख़रीदने का नहीं है क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और फिर ये बहरान जो है आगे मज़ीद जो है शिद्दत इख्तियार करेगा। जी तो हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उठाया अली अकबर साहब ने कि क्या हम ये भी उम्मीद जी, कर सकते हैं कि कीमतें कम होंगी? जी मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई ने जो कहा अली अकबर साहब ने कि 10,000 टन की ज़रूरत है। 5,000 टन के भी गवर्नमेंट अपने फ्लोर मिल्स को इस टाइम पे गंदम का इजरा कर रही है KPK में, इसलिए 5,000 हमारी मिलों को मिल रहा है। 5,000 पंजाब से आएगा तो वो एट पार आ जाएंगे और 10,000 टन जो सा है वो डेली तौर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो 2-2.5-3 हज़ार टन का गैप नहीं रहेगा और मार्केट स्टेबल होगी। और इंशाल्लाह अगर ये तरसील शुरू हुई तो विद इन 3-4 डेज़ आप देखेंगे कि मार्केट में कीमतें कम हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सही सर। और जो सर वेरी क्विकली एक्सपोर्ट का फैसला किया है, इंपोर्ट का फैसला किया है हुकूमत ने, उससे कितने दिन में हमें फ़र्क नज़र आ जाएगा? देखें उसका इफ़ेक्ट मैं नहीं समझता, चूँकि 1-1.5 महीना लगता है सारे प्रोसेस को। नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद LCs खुलेंगी, माल बाय होगा और फिर आएगा, तो उस टाइम तक सिंध की गवर्नमेंट की फसल आने वाली होगी। हमने तो ये डिमांड की थी आज से 3 से 4 महीने पहले, जब अफ़गानिस्तान को बंद किया गया था, कि इस पे 60% ड्यूटी है, आप इंपोर्ट पे ड्यूटी फ्री करें ताकि हमारी मिल्स बाहर से सस्ती गंदम मंगवा के उसका आटा आगे भिजवाएं, और जो 250 वाली गंदम आएगी उसका 350, 60, $70 मुल्क के अंदर आएंगे। तो इस तरह जो लगी हुई इंडस्ट्री है ये भी चलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारी इंडस्ट्री चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका, अली अकबर आपका। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर फैसल बाउडा साहब का और उन हवाले से जो ताज़ा तरीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाउडा साहब का। उनके ऊपर एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इल्ज़ाम है कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं और इस हवाले से 2018 के इलेक्शन से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ गलत बयानी की। अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ में आज एक खबर छपी है जिसके मुताबिक 11 जून 2018 को जब फैसल वाउडा साहब इंतखाबात के लिए अपने कागज़ जो थे नॉमिनेशन पेपर्स कागज़े नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रहे थे तो उस वक्त उनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप मौजूद थी और वो शहरी थे अमेरिका के, मगर उन्होंने अपने हल्फनामे में ये लिखा कि वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वाउडा साहब ने जो अमेरिकन शहरियत को तर्क करने का सर्टिफिकेट था वो कराची में जो अमेरिकन कौंसल जनरल का दफ्तर है अमेरिका का, उससे 25 जून को जारी किया। और फैसल वाउडा साहब ने यानी कि इलेक्शन कमीशन में जब अपने कागज़ जमा करवाए तो उधर उन्होंने गलत बयानी की। सुप्रीम कोर्ट के जो ताज़ा तरीन फैसले हमारे सामने हैं उनके मुताबिक जो पार्लियामेंट के रुकन हैं वो कागज़ जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाते हैं तो उस वक्त अगर उनके पास दोहरी शहरियत हो जो बाद में वो ख़त्म भी कर दें तो उनकी रुकनियत जो है वो ख़त्म तस्वर होगी। और इसी फैसले के तहत 2019 के अंदर 2 सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा और हानून अख्तर साहब को अपनी सेनेटरशिप से हाथ धोने पड़े थे। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर वसीम सज्जाद साहब जो सीनियर कानूनदान हैं। वेलकम टू द शो सर। जी वसीम साहब, ये खबर आज छपी है फैसल वाउडा साहब के हवाले से। अब आप सर ज़रा अगर हमें समझा सकें कि एक्चुअल कानून क्या है और जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हारून अख्तर साहब और सादिया अब्बासी साहिबा के हवाले से, इसने क्या इंटरप्रिटेशन की उस कानून की ऐसी कि नाउ वी हैव टू कि हमें अब तारीखें देखनी पड़ती हैं कि किस दिन रुकनियत जो थी वो ख़त्म की गई, दोहरी शहरियत ख़त्म की गई और किस दिन आपने अपने कागजात जमा करवाए। जी उसमें देखें ना जी, जहाँ तक ये वाक़यात हैं फैसल वाउडा साहब के, इसके बारे में तो कोई तबसरा करना इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि ये अखबारी ख़बर है और ये अखबारी ख़बर की तस्दीक और ये दीगर बातें ये तो किसी अदालत में या किसी फोरम पे ही हो सकेंगी। लेकिन कानून इस पर काफ़ी वाज़ेह है। हमारे आइन के मुताबिक कोई शख्स अगर किसी वक्त भी दोहरी शहरियत हासिल कर लेता है या वो डुअल नेशनल है तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता और इसकी कट ऑफ डेट होती है जिस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल होते हैं। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल होते हैं उस दिन वो सिर्फ पाकिस्तान का शहरी होना लाजमी है। अगर उस दिन वो दोहरी शहरियत रखता है और उसने अगर दरख्वास्त भी दी हुई है और वो दरख्वास्त पे कोई फैसला अभी नहीं हुआ तो वो फिर नाअहल हो जाएगा। ये जो 2 फैसलों का आपने हवाला दिया सादिया अब्बासी साहिबा का और हारून अख्तर साहब का, ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात गए थे और उसमें भी यही हुआ था कि उनका कहना था कि जी हमने दरख्वास्त दे दी है और हमारी एम्बेसी जो यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी है उसने भी तस्दीक कर दी कि उनकी दरख्वास्त मिल गई है और ये भी कहा गया कि जी जब ये फैसला हो जाएगा उसका जो नफाज है उस दिन से होगा जब आपकी दरख्वास्त मिली थी। लेकिन अभी तक उस पर हतमी फैसला अमेरिका हुकूमत का नहीं आया था। लिहाजा जिस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए वो अभी भी दोहरी शहरियत रखते थे और इस बुनियाद पे इनको नाअहल करार दे दिया गया था। सही सर। तो फिर बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि ये काफ़ी नहीं है कानून के मुताबिक कि किसी ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने शहरियत जो दोहरी शहरियत है या दूसरी शहरियत है वो तर्क करनी है या उन्होंने उसके अगर एप्लीकेशन भी डाल दी है, वो काफ़ी नहीं है। जिस दिन आपने कागज़ जमा करवाए हैं उस दिन ये देखना ज़रूरी होता है टेक्निकली कि आपके पास शहरियत है कि नहीं। ये यहाँ हम नियत को नहीं देख सकते या ये नहीं देख सकते कि द पेपर वर्क इज इन प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप, मैं ये सवाल सर सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी भी दूसरे मुल्क की शहरियत रखते हैं और आप एप्लीकेशन डालते हैं कि वो ख़त्म कर दें
تو کیا کوئی ایسا بھی چانس ہے کہ وہ دوسرا ملک کہے گا کہ نہیں ہم نہیں آپ کی ختم ہونے دیں گے، جیسے کہ سعدیہ عباسی صاحبہ کے کیس یا ہارون اختر صاحب کے کیس میں تھا کہ اگر وہ امریکن حکومت کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری شہریت ختم کر دیں، تو کیا اس کے بھی کوئی چانسز ہیں کہ وہ امریکن حکومت جو ہے وہ جواب واپس لکھے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی، ٹیکنیکلی جب آپ درخواست دیتے ہیں تو اس ملک کے پہ انحصار ہے کہ وہ اس درخواست کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. کوئی وجہ نہیں کہ وہ نہ کرے، لیکن جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں اس دن یہ جو پروسیس ہے یہ مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جب درخواست دی جاتی ہے تو اسی دن یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک وقت لگتا ہے. پاکستان کے قانون میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جب اپلائی کرتے ہیں ریننسیشن کے لیے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے بعد ایک ریننسیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے جی کہ کیا جس دن آپ نے نامینیشن پیپر فائل کیا اس دن آپ کی یہ پروسیس، یہ طریقہ کار یہ حتمی ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. اگر ابھی پروسیس چل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک قانونی طور پہ دوہری شہریت رکھتے ہیں اور پارلیمنٹ میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں. یہی فیصلہ ہوا تھا. یہ دونوں کیسز جس کا حوالہ دیا آپ نے، اس میں کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے. اچھا سر، اب سوال یہ ہے کہ جب ایسا کوئی کسی پارلیمنٹیرین کے بارے میں اس طرح کی بات سامنے آتی ہے، جیسے وہ اخباری خبر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اینڈ رائٹلی سو کہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، یا سعدیہ عباسی صاحبہ اور ہارون اختر صاحب کا جو کیس ہے، یہ جورسڈکشن کس کی ہے؟ کیا جب یہ انفارمیشن یا اس طرح کی تفصیل سامنے آتی ہے تو یہ ای سی پی کی جورسڈکشن اس پہ بنتی ہے، یا جیسے کہ ان دونوں سینیٹرز کے حوالے سے فیصلہ ہوا کہ وہ سپریم کورٹ کی بنتی ہے؟ اور دوسرا اس سے اٹیچ سوال یہ ہے کہ جس کی بھی جورسڈکشن بنتی ہے کیا وہ سو موٹو اس پہ لے سکتے ہیں یا ان کے پاس اپلیکیشن جانی پڑتی ہے؟ جی ٹیکنیکلی تو سو موٹو لے سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اس قسم کے معاملات نہیں کہ بھی ہر کیس میں سپریم کورٹ سو موٹو لے. اور اس کی زیادہ جو امکانات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دے دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کو وارنٹو کی درخواست. کو وارنٹو کی درخواست یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہائی کورٹ میں یہ ایک اپلیکیشن ڈال دیتا ہے کہ ایک شخص جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ اس آفس کا اہل نہیں ہے، اس کی وجوہات بیان کرتا ہے. تو ہائی کورٹ پھر اس میں وہ نوٹس دیتا ہے، اس شخص کو بلاتا ہے، اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور پھر اس کی تصدیق کے بعد ہائی کورٹ ایک آرڈر جاری کرتا ہے. تو میرے خیال میں جورسڈکشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بنتی ہے. الیکشن کمیشن کی نہیں بنتی سر؟ میرا نہیں خیال، میرے خیال میں یہ ہائی کورٹ کا اختیار بنتا ہے. الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے وہ ایک لمیٹڈ اختیار ہوتا ہے. میری اپنی رائے ہے کہ وہ اختیار اب ختم ہو چکا ہے. اب اگر اختیار ہے تو ہائی کورٹ کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے. اچھا سر، تو آپ بیسکلی مطلب کہ الیکشن کمیشن کا اب کوئی کردار نہیں ہے اگر اس طرح کی بات کوئی انفارمیشن بعد میں سامنے آتی ہے الیکشن کے بعد؟ جب ایک شخص الیکٹ ہو جاتا ہے، الیکشن کے بعد اگر کوئی شخص الیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل نہیں تھا اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے اس کی الیکشن کو، تو اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو الیکشن ٹرائیبیونل میں جانا پڑے گا. یا اگر الیکشن ٹرائیبیونل نہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ ہائی کورٹ بھی ایک ریٹ آف کو وارنٹو کے تحت اس میں اس معاملے میں کی چھان بین کر سکتا ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں ایک میری ذاتی رائے ہے، یہ معاملہ اب صرف ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے کیونکہ ان کے خلاف غالباً کوئی الیکشن پٹیشن نہیں ہوگی. سو واحد راستہ یہی ہوگا کہ کسی شخص کو اگر اس قسم کی اطلاعات ہیں تو وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے اور ہائی کورٹ اس معاملے کی چھان بین کرے گا. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کوئی بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو سی پی این ای کی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے پاکستان کے اندر پریس اور پریس فریڈم کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स। ये एक इदारा है जिसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी अखबारात हैं उनके एडिटर्स जो हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने एक पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2018 के लिए तैयार की है। गुज़िश्ता रोज़ जारी की गई ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक 2019 के अंदर, माफ़ करिएगा 2019 की है, 18 की नहीं, के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां रहीं उनकी तफसीलात उसने फराहम की है। मुल्क भर के अंदर इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 सहाफ़ी जो हैं अपनी जिम्मेदारियां पूरे करते हुए कत्ल हुए और 15 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि 35 से 60 सहाफ़ी जो हैं उनको चालान किया गया इंसदादे दहशत गर्दी के कानून के तहत। और तहरीरी मवाद रखने के इल्ज़ाम में एक सहाफ़ी को 5 साल की कैद भी हुई है। CPNE ने कहा कि ये जो तमाम सहाफ़ती सख्तियाँ और मसाइल हैं जिनका सामना है पाकिस्तानी मीडिया को, ये खासा तशवीशनाक अमर है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो काफ़ी ख़राब रही है। 180 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का जो नंबर है वो 142 रहा है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तौहीद साहब जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो अवैस साहब। जी सर, रिपोर्ट सामने आई है, शायद इसके अंदर है सच कोई नई बात तो नहीं, हम पूरा साल ही ये सारे इश्यूज डिस्कस करते रहे, पर सर एक चीज इसके अंदर जो थी वो काफी खौफनाक है और उस पर आज काफी बहस भी कल से हो रही है, और वो है कि इतने ज्यादा 60 के करीब सहाफी हैं शायद जिनके ऊपर एंटी टेररिज्म लॉ के तहत मुकदमे बने हैं। जी अल्फा, बिल्कुल। देखिए, ये जो रिपोर्ट है कंपाइलेशन है और ये कंपाइलेशन जरूरी होती है, और ये सिर्फ न सिर्फ मौजूदा दौर के लिए बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी कि क्या क्या कौन कौन से वाकयात हुए, कौन कौन से लोगों ने अपनी जानें गंवाई, सहाफती जो खिदमात अंजाम देते हुए किन के खिलाफ कौन से कवानीन हुए। तो वो हम देख रहे हैं कि हर साल ही जाहिर बात है कि हम इस पे बात करते हैं, सेमिनार में बात करते हैं, तशवीश का इजहार करते हैं। ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट की बात कर रही हैं, उनकी दिफात की बात कर रही हैं, ये पुराना इनका तरीका है। इंसदादे दहशतगर्दी की दिफात लगाते हैं। मुझ पे 2 केसेस मुझे अच्छी तरह याद है, दोनों 2 केसेस में मुझ पे इंसदादे दहशतगर्दी की दिफात लगाई थी। एक दफा नवाज शरीफ साहब का दौर था और उसके पहले जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर हुकूमत था। तो उन्होंने आर्टिकल 19 जो इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया है, और अल्फा आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आर्टिकल 19 जो है वो आइन के तहत हमें आज़ादी तो देता है, आज़ादी सहाफत को भी देता है और आज़ादी इजहार की भी जो है वो इजाज़त देता है, लेकिन इतनी सारी कज़गन लगी होती है, जैसे एक नंगी तलवार जो है वो सर पे खड़ी रहती है कि आप जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, आप इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ नहीं कर सकते, सुपरमेसी ऑफ इस्लाम है, फिर इट गोज ऑन यहाँ तक के जो है ऑब्सेनिटी, वल्गैरिटी। तो ये तो इनके पास इतनी बड़ी एक किटी है कि उसमें मुझे और आपको निकाल के कुछ भी कर सकते हैं कि आपके मुंह से कोई लफ्ज निकला तो वो कह देंगे कि वल्गैरिटी में है, मुझसे अगर मुझ पे कोई केस दागना है तो मुझे कह देंगे। जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है अल्फा, वो बात ये है कि ये जो CPNE की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हमारा मौक़िफ़ ये रहा है वर्किंग जर्नलिस्टों का, वर्किंग जो प्रोफेशनल एडिटर्स हैं, कि इसके अंदर जो एडिटर्स हैं उनको ही होना चाहिए, ओनर्स को नहीं होना चाहिए, या ओनर्स के माउथ पीसेस को नहीं होना चाहिए। बात सीधी करनी चाहिए। और इस मौके पे जब हम आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफत का हम परचम दिए आगे जाते हैं, तो ये बात तय है कि इसके अंदर प्योरली प्रोफेशनली जो है वो एडिटर्स का रोल होना चाहिए। और APNS जब आपके पास इदारा है उसके अंदर ओनर्स हो सकते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्यों यहाँ पर उनका बिल्कुल सही सर। बट जो प्रेस फ्रीडम के हवाले से अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर तो जनरली इस रिपोर्ट की, या और भी हम जिस तरह मैंने कहा कि हम गुफ्तगू करते रहे कि सिचुएशन खराब ही होती रही है, उसमें कोई हमें कहीं बेहतरी या सच नहीं नजर आई। जो रिस्ट्रिक्शंस थी, कदगने थी, अब साल के शुरू में खबर आई है कि एक सहाफी को लाहौर में भी सजा हुई है इसी हवाले से, क्योंकि उन्होंने फेसबुक के ऊपर कुछ लिख दिया। तो
अगर हम देखें कि इसके अंदर हमारी तरफ से या सहाफियों की तरफ से किस किस्म का कोई रद्द अमल आना चाहिए, हमें इस वक्त अब क्या करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ इत्तेहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है, आपस में चपकलिश है, आपस में मीडिया हाउसेस की जो है वो एक कभी जो है वो जंग होती है जिसका बुनियाद जो है वो इक्तिसादी रखा जाता है कि कौन ज्यादातर इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसको होंगे, कौन किसका राइवल मीडिया हाउस है। तो जाहिर बात है कि एक यूनिटी नहीं है और मुनकसिम हमारी यूनियन भी है जो ट्रेड यूनियन है, बतदरीज उसमें भी कमजोरी आई है और वो डिफाइंस। जी सर, पर ये ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी राइवलरी तो ओनरशिप की या ओनर्स की तरह है ना, वो प्रोफेशनल सहाफी तो नहीं है। प्रोफेशनल सहाफियों के अंदर जो कमजोरी है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कमजोरियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? जी देखिए, वो तो जाहिर बात है क्योंकि इक्तिसादी जो वर्किंग जर्नलिस्टों के भी जो मफादात हैं वो लगे हुए हैं मीडिया हाउस से। आप देखिए, दो हैं अल्फा। एक तो ये कि आपकी सहाफती जो जिंदगी है उसकी सिक्योरिटी को भी खतरा है और जो सहाफी की जॉब है उसकी सिक्योरिटी को भी खतरा है। तो दोनों मामलात जो है वो गंभीर हैं। ये जरूर बात है कि PFUJ जो हमारी और यूजेज हैं, हम उसके मेंबर हैं, जाहिर बात है हर तरीके से डिसिप्लिन भी करते हैं, लेकिन वो इत्तेहाद नहीं है। और वो जाहिर बात है कि मीडिया हाउस बात जगह पे तो इंडक्ट करते हैं उसके अंदर। देखिए अल्फा, जो बात है ना वो बात ये है कि आज़ादी इजहार का जो मसला है वो हमारे जुड़ा हुआ है आज़ादी सहाफत का मसला। शुक्रिया उवैस तौहीद साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।